देखो पूरा नवा डिजाइन दादा पूरा नवा डिजाइन है आज्ञा देखो एटा ब्लाउज पीस एटा तो 3504 रहइबा जिंदा दिछे 3000 टका आज्ञा मात्र 3000 टका आबार बेला बाइटा देखो सॉफ्टा वाला साड़ी देखो चल एदार लोग खोजू जन्ना पे देखो एतार ब्लाउज पीस नहीं आसे आज्ञा एक्स्ट्रा मांगला दे दम आज्ञा एक्स्ट्रा मांगला दे देमु सबटा देखो 4800 टका मात्र है टाइप दिछे ए देखो उत्कल लक्ष्मी थार ब्लाउज पीस आसबा ब्लाउज पीस भी आसबा उत्कल लक्ष्मी रो थान देखो एटा तो 5000 टका रे मात्र 5000 टका रे बड़ी बगी ए देखो चल बड़ी आउ बॉडी देखो एटा सिंगल स्टार सॉफ्टा अपन माने करबे एता रेट आसबा 7500 टका मात्र 7500 7000 देबे सब अलगा अलगा कलर अछि आज्ञा खाली केतेटा कलर देखामी देखो ए देखो 6200 रे 6200 टका सबको जुहार और फिर स्वागत आम रेमुंडा विलेज आ गोटे नुआ वीडियो के वर्तमान बिहार पहुंचल गुलशन मेहर दुकान के तो जानी केते बढ़िया बढ़िया संबलपुरी साड़ी केते सस्ता दाम में मिली आसी आज का नुआखाई लास्ट पालिया नुआखाई जदि आप साड़ी घिनवा लगे चाहून बहुत ही बढ़िया दुकान टे पूरा एक से एक क्वालिटी साड़ी पूरा क्वालिटी वाला साड़ी पूरा सस्ता दाम में मिली आसी मार्केट सारा खोजबे बेले भी तो सस्ता रेट कहीं ना पान आज जेन डिजाइन में रखिछन सेटा भी खोजबे बेले भी कहीं ना पान तो केनता साड़ी अच्छे केन प्राइस रे मिलुछे सेटा आके देखमा तो वीडियो के बिना काटी करे एंड तक देखो बहुत ही क्वालिटी वाला यूनिक डिजाइन संबलपुरी साड़ी देखमा का आम रेमुंडा का गुलशन मेहर दुकान जेनटा कि दुकान ना हला प्रिंस संबलपुरी साड़ी तो जाओ बिना रिव्यू स्टार्ट करबा देखमा तो दुकान के पहुँचबे देखुन किसी हिसाब कलेक्शन देखवा ले पाबे देखुन तांकर दुकान बैनर भी किसी प्रकार रही देखो सब प्रॉपर एड्रेस सब लिखा है देखो इटा हला कॉटन साड़ी काउंटर जेनटा कि आसन सर आप देखवा ले पाबे देखुन एक से एक कॉटन साड़ी एक से एक डिजाइन कलेक्शन सब कलेक्शन आप रखी दीजिए आप अवेलेबल देखवा ले पाबे तो गुलशन दादा फिर क्या स्वागत आज्ञा नमस्कार मोर ना गुलशन मेहर आउ गान ना होचे रेमुंडा डिस्ट्रिक्ट होचे बरगढ़ आउ ब्लॉक होचे हमर भेड़न भेड़न आपन काका साड़ी मिलसे केंदा केंदा रेट काका हमनो जेन साड़ी बिल मिलबा पूरा क्वालिटी एक नंबर क्वालिटी साड़ी माने मिलबा आउ संबलपुरी साड़ी आज्ञा 1200 नु हमनु स्टार्ट ही जासी आउ जे हमनु माने 2100 2200 2300 माने हर एक क्वालिटी रो साड़ी माने बिल मिली जासी आउ छापा साड़ी तापरे जे हमर बनारसी टिश्यू पाट साड़ी तो हमर माने जेनटा अलगा वीडियो आसुतला ना आसे पाट साड़ी रो वीडियो सेपरेट हमर निजर चैनल रे आसबा प्रिंस संबलपुरी साड़ी चैनल अच्छे से नु आसबा तापरे पाट साड़ी हमें जतकी माने हबा हमर रेमुंडा विलेज रे हमें देखा पॉसिबल हबा जतकी सेटा लास्ट आड़े हमें देखे देमु तो नुआखाई लगी आज्ञा जेनटा पूरा माने सस्ता रु सस्ता लागुचे जेतुटा लास्ट पाली है और ना आगुटे पाली जेनटा होचे सेटा आसी जाउचे गणेश पूजा सेटा माने साड़ी गिनला बिल अपन ब्लाउज माने सिली बिल ना पारन सेदिले बोली एटा लास्ट ही पाली है बाबू तो चालून देखमा पूरा एक से एक कलेक्शन एक पूरा नुआ सब वैरायटी हमें नुआ ही देखामा तो जाऊ बिना रिव्यू स्टार्ट करमा ओइटा तो हला एटा हला देखुन कॉटन रो हमर कलेक्शन भितरे बिल कॉटन रो कलेक्शन अछि इनु हमें जेहेतु हमर जागा ने न हला हमें देखामा इनु ही हमें देखामा देखुन इनु बिल कॉटन भरी भरी रही छे पाटो साड़ी मिले भरी भरी रही छे इनु छापा साड़ी अछि पेचवर्क अच्छे पेचवर्क साड़ी कहले जे पेचवर्क साड़ी रो आज क्वालिटी गुटे देखामी नुआ क्वालिटी गुटे दाम सुनबे आज्ञा माने केते हाई दाम रे बिल हमर आसी जे आ याडा भी जाऊ तो जाऊ बिना रे स्टार्ट करमा और देखमा केन कलेक्शन देखमा पहला हमें देखुन आज्ञा 1000 नु स्टार्ट ऐसे हमें ना देखो सीधा हमें देखामा 2300 नु स्टार्ट वाला जेतु नुआखाई पाली आज निजर ले घिनबे हां निजर ले घिनबे ए देखो क्वालिटी वाला साड़ी एटा 2300 नु आरंभ नु आरंभ हो जायसी देखो एतार ब्लाउज पीस नहीं आसे ए देखो नाचो हला एडाला बॉडी मात्र 2300 टंका 2300 नु आरंभ हो जाय एटा देखो जेन माने जदी ऑनलाइन मंगाबे पूरा फोटो मांगले भी आपन को मिली जिबा ए देखो आगु हम तो जल्दी देखाम आ जुड़े वीडियो के गुटे वीडियो करा हला भाभी आज्ञा जुड़े वीडियो के गुटे वीडियो करा हला ए देखो नाचल आ बॉडी आ चल दुहिटा देखा मत दुहिटा देख एतार दाम आसबा 2850 टंका देखुन हला जल्दी देखु तो ना रेट भी सुनु तो आपण में देखु चल रेमुंडा गान एक्सक्लूसिव साड़ी एटा होचे ब्लाउज पीस वाला आज्ञा देखो एटा आसबा ब्लाउज पीस वाला स्कर्ट बॉर्डर जेंटा बोलु छ आज्ञा ए देखो
দেখুন না চল দেখুন। পুরা নয়া ডিজাইন দে দাদা পুরা নয়া ডিজাইন আজ্ঞা দেখুন হুম। এটা ব্লাউজ পিস এটা তো 3500 4000 হেইবা জিন্দা দিচ্ছে যে 3000 টাকা আজ্ঞা মাত্র মাত্র 3000 টাকা এতকি সস্তা এতকি বড়িয়া শাড়ি আজ্ঞা আজ্ঞা এটা তো দেখুন প্রিন্স সম্বলপুর শাড়ি এতিলে বলি যাত্রা বেই বেড়ে তো এ দেখুন এটা কোনার অনলাইন মগে পারবে কি দোকান গিয়া দেখুন দেখুন কোনার চক্র হ্যাঁ মন্দির भी আছে ডিগ্রি দেখুন। না চল এটার ব্লাউজ পিস মানে আসবা ব্লাউজ পিস भी আসবা এটা ব্লাউজ পিস বিল আসবা এটার দাম কেতে হেটা লাল কলর 3000 টাকা এটা भी এটা বিল 3000 টাকা দেখুন নোন জলদি জলদি নোন সস্তা দাম এ দেখুন গুটে নোয়া হেই খেয়ে 3000 সম্বলপুর শাড়ি পিনুন দেই 3000 এ হেই এটার 3000 কলর অলগা এটার বর্ডার भी টিকে অধিকা আছে হেটা সে রেড কলরে এটা পিঙ্ক কলরে ডিজাইন বিল অলগা আছে আজ্ঞা দেখুন হলা এটা भी 3000 টাকা 3000 রে এ দেখুন না গুটে হুম রামা গ্রিন কলর রে দেখুন আর সফটওয়্যার টাইপর ধড়ির বিটিকে আছে দেখুন এ দেখুন এ দেখুন আচল 2400 এটা আর বডি দেখুন মাত্র 2400 টাকা রে বহুত এটার ব্লাউজ পিস নাই আছে আজ্ঞা হুম এ দেখুন না গুটে টেরাকোটা টেরাকোটা ডিজাইন আছে দেখুন এটার ব্লাউজ পিস আছে দেখুন, আঁচল। 3000 টাকা আর বডি দেখুন মাত্র 3000 3000 টাকা রে উইথ ব্লাউজ পিস উইথ ব্লাউজ পিস আইয়া 3000 উইথ ব্লাউজ পিস রেট শুনুন তখন কেতে সস্তা দেখুন আছে রেট শুনু তো নাই আজ্ঞা পুরা সস্তার भी সস্তা দেখুন নোয়াখাইলে স্পেশাল গিনুন সস্তা দাম রে সম্বলপুরি শাড়ি আর অনলাইন भी মগল আপনার ঘর যাক পৌঁছিবা দেখুন 3000 টাকা 3000 টাকা এটা भी দেখুন আপন মানে এটা অনলাইন মগাবার প্রসেস পুরা আসান স্ক্রিনশট এ করে দেখুন। উপরে WhatsApp নম্বর সুমতি কলর আইয়া এটা সুমতি কলর সে বিলে শাড়ি কে বিলাই শাড়ি সুমতি কলরের আছে দেখুন চোড়া ধরি টাইপের আছে এটার আঁচলটা আইয়া ভিতরে রই যাইছে দেখুন হুম ভিতরে রই দেখুন আচল হলা আঁচল এটা হুম ফুল বডিটা দেখুন উল্টা ফোল্ডিং হয়ে যায় উল্টা ফোল্ডিং হইছে হুম। হলা হুম এটার দাম আসবা 3700 টাকা 3700 টাকা দেখুন 3700 যেন মানে মগাবে স্ক্রিনশট করে পঠাউন উপরে এটার WhatsApp কলর মানে আসি যাবে আজ্ঞা হ্যাঁ বিলে থারর কলর মানে পলে আসে তাকর এক্সক্লুসিভ মিলছি বিলি থান হলা এ দেখুন ধড়িওয়ালা ধড়িওয়ালা এটা এতে বিল ব্লাউজ পিস আসবা সফা দিচ্ছে পুরা দেখুন দেখুন আচল এ দেখুন 4000 টাকা মাত্র 4000 টাকা দেখুন কেতে সস্তা আছে এ ব্লাউজ দেখুন পিস থাই করি ব্লাউজ পিস থাই করে এ দেখুন এটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া কলর সুমতি কলর দেখুন হুম এ দেখুন এটা দেখুন আচল হলা আর ফুল বডি দেখুন ফুল বডি দেখুন এক নম্বর দিচ্ছে দেখুন কেনতা দিসুছে দেখুন হুম 3000 টাকা রে মাত্র 3000 টাকা 3000 আপনারা নেই টাকা। পারবেন এই বহুত দেখুন। সুন্দর কালেকশন এটা भी দেখুন ধড়িওয়ালা ধড়িওয়ালা। আচল এটা ব্লাউজ পিস ইনু নাই আসে আজ্ঞা হুম ব্লাউজ পিস ইনু নাই আসে নিয়ে আসে ব্লাউজ পিস কেনতা দিসুছে দেখুন এটা দাম কেতে কইলে কি এটার দাম আসবে আজ্ঞা 2850 টাকা মাত্র মাত্র 2850 পুরা সস্তা আছে এ দেখুন এ দেখুন আচল 2200 টাকা রে 2200 টাকা 2200 টাকা রে এটা সে ক্রস ধড়ি ক্রস ধড়িওয়ালা তারপরে এটার ধড়িটা দেখুন আজ্ঞা বহুত বড় সোফা আছে এটার ব্লাউজ পিস নাই আসে একটা টাইপর আচল বডিটা আছে এটা দাম না 2500 কইলে যে এটার দাম 2200 কইলে 2200 কে 2200 এটা তারপরে আসি গেল প্রজাপতি দেখুন 2500 রে আচল এটা বডি দেখুন মাত্র 2500 টাকা 2500 রে এ দেখুন জলদি জলদি দেখে দউছি ফটো মাগলে भी আপনারা আগুটে থান বাহালানো দেখুন 2800 রে 2800 টাকা দেখুন এ দেখুন আগুটে থান হুম দেখুন হুম 3300 রে 3300 এ দেখুন গুটে থান এই জায়গা নো 700 নো নেকরি কটন শাড়ি 12000 15000 জায়গা আপনাকে মিলি ଯିବା দেখুন। আর পাট শাড়ি भी सब एक से कलेक्शन आपन ए टू जेड जहां এ समझ শাড়ি দেখুন দরকার গুটে কেনতা দিসুছে দেখুন পুরা মার্কেট এটা বিল থান আজ্ঞা 3500 রে 3500 টাকা এ দেখুন বিলাই থান আগুটে কলর বাহালা দেখুন হুম হলা হুম তারপরে এ দেখুন এটা রামা গ্রিন কলর দেখা হেতলা গোলা ভিডিও রে ভাইরাল হই পুরা पूरा बहुत वायरल हेतला ए देखो पूरे ने हला पूरे ने हला ये देखो फिर आसी ये धरो फिर आसी ये हमर बेबी पिंगडा चल এটা দেখো आ बॉडी देखो केनता दिচ্ছে देखो কেনতা দিসু से 5 6 শাড়ি भी মাত্র মাত্র 2400 রে দেখলে কি কহি না পর 2400 র শাড়ি এ দেখুন থান মানে দেখুন এতে ব্লাউজ পিস নাই আসে আইয়া হুম এতে ব্লাউজ পিস আসবা পঙ্খাপতি এটা আসবা 3000 টাকা দেখুন এ দেখুন এটা ফের পিছে পিছে বাহালা না দেখুন পহলা রুজেনটা দেখা হেতলা হুম হলা তারপরে দেখমা আমি হুম এ দেখুন মিন্টে এ দেখুন উৎকল লক্ষ্মী উৎকল লক্ষ্মী দেখুন সিঙ্গেল ধরি সিঙ্গেল ধরি রে এ দেখুন আজ ব্লাউজ পিস নাই আসে আইয়া আর দেখুন বডি দেখুন বডি দেখুন হলা হুম আও আঁচল দেখুন হুম বহুত 2800 টাকা রে মাত্র মাত্র 2800 টাকা পুরা সস্তার भी সস্তা পুরা সস্তার বিল সস্তা হোলসেল রেট গে এ দেখুন উৎকল লক্ষ্মী এটা তো দাদা সে পুরা 8-9000 টেনশন উৎকল লক্ষ্মী দেখুন। হাই টাইপ র দিচ্ছে এ দেখুন উৎকল লক্ষ্মী উৎকল লক্ষ্মী না এটার ব্লাউজ পিস আসবা ব্লাউজ পিস भी আসবা দেখো ব্লাউজ পিস বিল আসবা উৎকল লক্ষ্মীর বহুত থান বড়। দেখুন এটা তো 5000 টাকা রে মাত্র মাত্র 5000 টাকা রে ওই 7 এ হাজার দেখুন কম এটা না ব্লুটা দেখলে এটা দেখুন গ্রিনটা হুম
এটা দেখুন গ্রিনটা দেখুন গ্রিন ইয়েলো কম্বিনেশন উৎকল লক্ষ্মী দেখুন এ দেখুন কেনতা দিসুজে এটা भी সেম রেট রে 5000 রে ফার্স্ট টাইম দেখুন যে भी পিনবে পেপার বর্ডর থান রে রিয়েল উৎকল লক্ষ্মী আপন নেই পারবে आ गुटे बिल उत्कल लक्ष्मी देखो রেমন্ডা গানুটা অনলাইন মে মগে পারবে আপন ঘর যে 3 उत्कल लक्ष्मी रो केतेटा डिजाइन देखा मी আই ভ্যারাইটি পুরা ক্লাসিক কালেকশন ए देखो উৎকল লক্ষ্মী দেখুন দেখুন হলা এটার ব্লাউজ পিস নাই আসে দেখুন আঁচল হলা आ बॉडी देखो বডি দেখুন 6700 রে 6700 টঙ্কার দেখুন আপন মানে নেই পারবে হলা এ দেখুন গুটে উৎকল লক্ষ্মী ডবল বর্ডর মাছ ধরে সিঙ্গেল বর্ডর পেপার বর্ডর তারপরে যে আমার ডবল বর্ডর দেখুন এ দেখুন হলা এটা দেখুন আঁচল চল দেখুন এটার ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক নাই নয় এটার ওয়ার্ক वाला ভিলে আছে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক वाला भी আছে দেখুন দেখুন এটা আসবা 7000 টাকা রে মাত্র 7000 টাকা রে মিলতে পুরো ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক वाला থিবা যে আমি ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক वाला বিল দেখ গলা ভিডিওরে সেটা দেখাই দিলা গলা ভিডিওরে দেখাই দিলা বাহারে ফের দেখমা বাহারলা ফের দেখাই দেমা এ দেখুন তারপর দেখমা এ দেখুন না দাদা অনলাইন মোবাইল কেতে দিনে পৌঁছিবা ऑनलाइन मंगाले आज्ञा हमें 3 रु 4 दिन कहसु लेकिन 5 दिन हमें माने कस्टमर के 5 दिन क्वाहासी यानी मोबाइल आराम से पहुंची नुआ खाइए आगे छुट्टी फुटी दिबा बाय चांस हेता लगे हमें दिने अधिका हमें बेस्ट टाइम एटा नुआ खाइर बेस्ट पाली भी है ए देखुन एतार ब्लाउज पीस देखि देसे आसवा एतार ब्लाउज पीस आसवा 5500 টাকা দেখুন মাত্র 5500 টাকা 5500 টাকা কেতে সফা দিচ্ছে শাড়িটা দেখুন পুরো নোয়া এ দেখুন গুটি এটা তো দাদা পহলা বুক হেবা দেখবে দেখুন কেনতা দিসুছে ভিডিও ছাড়বার বেল লাগবা এটা এ দেখুন সফটা वाला শাড়ি দেখুন এটা চল এদার লোক খুঁজু জন্না পাবা দেখুন এটার ব্লাউজ পিস নাই আছে আজ্ঞা এক্সট্রা মাংলে দে দম আজ্ঞা এক্সট্রা মাংলে দে দেবো সবটা দেখুন 4800 টাকা মাত্র 4800 টাকা দেখুন পুরো হোলসেল রেট 4800 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে এ দেখুন গুটি এটা হাইলাইট করবার আছে আজ্ঞা এই সপ্তাহকে হাইলাইট করবার আছে পলা বাটা বাহারবা পুরা বাটা বাহারবা এটা চল আরে দেখুন এটা ফুল বডি এটার বিল ব্লাউজ পিস নাই আছে আজ্ঞা 6500 টাকা মাত্র 6500 টাকা কোয়ালিটি কালেকশন দেখুন কোয়ালিটি কালেকশন এ দেখুন আজ্ঞা আগুটে এটার ব্লাউজ পিস আসবা আজ্ঞা এটা তো সবুল এভারগ্রিন ডিজাইন এটা সবুল দেখুন এটা আসবা 5000 টাকা রে মাত্র 5000 টাকা দেখুন আপনারা মগে পারবে এ দেখুন আজ্ঞা ডবল বর্ডর সব বলে আমো সাথীছি আজ্ঞা लेकिन क्वालिटी वाला थीसी क्वालिटी रे नो कॉम्प्रोमाइज ए देखुन डबल बॉर्डर देखुन पूरा क्वालिटी वाला है पाटो बाई शाइनिंग होजी पूरा पाटो बागी शाइनिंग आसबा हैंड देखो डबल बॉर्डर दिन मिलसे ए देखुन गुटे वायरल डिजाइन देखुन ए देखुन स्टार सॉफ्टा देखुन डबल स्टार सॉफ्टा हला आ तार ए देखुन आंचल रिवील स्टार আছে ब्लाउज पीस रिवील स्टार वार्क रे भी स्टार আছে हला फुल बॉडी देखुन फुल बॉडी रे भी 10500 টাকা আজ্ঞা रेट 10500 টাকা 10500 টাকা हला ए देखुन गुटे এটা भी बहुत फेमस डिजाइन ताजमहल डिजाइन रे सॉफ्टा ट्रिपल सॉफ्टा ये देबिल ब्लाउज पीस वर्क আসবে শাড়ি র কোয়ালিটি দেখুন পাটো বাই পুরা শাইনিং হচ্ছে দেখুন আঁচল এটার ব্লাউজ পিস দেখুন বাটারফ্লাই আছে ব্লাউজ পিস রে বাটারফ্লাই ডিজাইন এ দেখুন ফুল বডি কেনতা দিচ্ছে সুন্দর দিচ্ছে দেখুন দেখুন 9500 টাকা মাত্র 9500 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে এ দেখুন গুটি এটা পুরা সফা শাড়ি যেটা পুরা তনো কোয়ালিটি वाला এ দেখুন আঁচল এটা भी আঁচল সফটা ব্লাউজ পিস আঁচল রেভিল সফটা ব্লাউজ পিস রেভিল সফটা সবুয়ারে 8500 টাকা মাত্র 8500 টাকা দেখুন আপনারা হোলসেল দাম রেট আপনাদের ঘর যাক মোবাইল এ দেখুন গুটি नंबर 1 কোয়ালিটি সম্বলপুরি শাড়ি তারপর দেখমা পেরে মডেল রে সফটা পেরে মডেল রে দেখুন এটা দেখুন আঁচল 6000 টাকা রে আপর দেখুন মাত্র 6000 টাকা দেখুন আপনারা দেখুন পারবে সুন্দর আজ্ঞা এই শাড়ি দেখুন এই শাড়িটা আমি দীপালি আনি পারলু এই পালি আজ্ঞা এই বুনকরটা কা কইছে গাঁ পলেছে বলে না হে পাল্লা যে আগো ফোন করা সেই পাবা আজ্ঞা দেখুন এই পালি গুটে পিস খালি আইছে এটা ভয়ঙ্কর ডিমান্ড দেখুন আঁচল না তো আরে পালি আজ্ঞা 15 পিস দেখে দিলো আ বড় দেখুন আই পালি গুটে পিস দেখাবা লাগে हमको কানা লাগুছে আজ্ঞা 5300 টাকা মাত্র 5300 টাকা দেখুন আপনারা কি দেবো এ দেখুন গুটে ডবল বর্ডার আজ্ঞা কোনার করে দেখুন ডবল বর্ডার হলা দেখুন আঁচল 6500 টাকা মাত্র 6500 টাকা দেখুন কোনার্ক মন্দির চক্র ডিজাইনের ডবল বর্ডার এটা তো দাদা এই বছর নোয়াখাই রে এটা হি হাইলাইট হবা দেখুন ওয়ার্ক वाला ডবল স্টার সফটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক এটা দেখুন ডবল স্টার সফটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক 8500 টাকা মাত্র 8500 9.5 কি 10 কহে বলতে দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক থেকে দেখুন 8500 এ দেখুন দাম স্টার ট্রিপল স্টার এ দেখুন তার আঁচল পুরা সে আমর সে জামুনি কালার এ দেখুন ফুল বডি দেখুন ফুল পার্পল কালার যেটা এটার ব্লাউজ পিস নাই আছে 5700 টাকা মাত্র 5700 5700 দেখুন ট্রিপল স্টার সফটা এ দেখুন
मेहंदी बॉडी रे कॉफी बॉर्डर এটা দেখুন আঁচল এটা বি ডবল স্টার সবটা डबल स्टार सॉफ्टा এটার ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক না আছে প্লেন আসবে আইয়া দেখুন 9000 টাকা রে মাত্র 9000 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারলে বহুত বড়িয়া কালেকশন তারপরে দেখমা তারপরে দেখমা এ দেখুন এটা বি স্টার সবটা স্টার সফটা পান পতর वाला দেখুন দিল वाला সবটা আছে দেখুন আঁচল आ फुल बॉडी দেখুন ইতরে বিল ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবে আইয়া দেখুন এটা 9500 রে পুরা ফাইন কোয়ালিটির শাড়ি ফাইন কোয়ালিটি শাড়ি এ দেখুন আইয়া এটা বি সবটা শাড়ি সফটা শাড়ি এতে ব্লাউজ পিস নাই আছে আইয়া দেখুন এটা দেখুন আঁচল আঁচল আর এটা দেখুন বডি কেনতা দিসুছে দেখুন এটা আসবা 6600 টাকা মাত্র মাত্র 6600 টাকা পুরা বহুত সস্তা এটা সিঙ্গেল স্টার সফটা এটা বি পুরা শাইনিং আউজ দেখুন পাটা শাড়ি বেগি এ দেখুন আঁচল বডি আও বডি দেখুন এটা সিঙ্গেল স্টার সবটা আপনারা নিতে পারবে এটা রেট আসবা 7500 টাকা মাত্র মাত্র 7500 7500 রে দেখুন আপনারা স্টার সবটা শাড়ি নিতে পারবে এই বহুত বড় সুন্দর তারপর দেখমা এ দেখুন হুম एक से एक कलेक्शन एक से एक कलेक्शन আছে जेन माने पूरा बहुत सारी खुजुचन नो खेले या कहीं भाबू नहीं इनके ही डायरेक्ट आसु এটার বিল ব্লাউজ পিস নাই আছে 6500 টাকা मात्र মাত্র 6500 টাকা রে তারপরে আমি দেখমা পাটো ইহা চিনি पाटो দুই চার পিস পাটো দেখি দেমা তার আগরু আমি প্যাচওয়ার্ক শাড়ি কହୁଥିଲା আজ্ঞା প্যাচওয়ার্ক শাড়ি তো আমন নো ভরিছে কোয়ালিটি वाला যেনটা প্যাচওয়ার্ক শাড়ি যেনটা কিহে না দেখান সেটা হি দেখামা আমি সেটা হি দেখামা দুই পিস খালি অনা হইছে কটন শাড়ি কালেকশন এতকি কে দাদা আছে ভরিছে আজ্ঞা দেখি দউন কেতে কেতে দুই দিন ভিডিও বনালে বিনা সরে গে দুই দিন ভিডিও বনালে বিল কন্টিনিউ দুই দিন ভিডিও বনালে বিল আর কেতেরা কালেকশন থিতি সেটা ভিডিও রে শো করা নাই আজ্ঞা আজ্ঞা সেটা দোকান গেবে বলে দেখি পারবে দেখুন এ দেখুন এটার ফটোটা পহলা দেখি দউন আজ্ঞা যেনটা ফটো যেনটা পুরা ফটো দেখি দউন হেলা আও এটার এটা দেখুন এটা প্যাচ ওয়ার্ক এ দেখুন পুরা পিওর সম্বলপুরি মানে যেনটা আমার শার্ট মানে নাই বনাসন কে আজ্ঞা দেখুন এ দেখুন পুরা হেভি কোয়ালিটি এ দেখুন দেখুন বহুত বড়িয়া লাগুছি দেখুন দেখুন হেলা পুরা পাখুটিকে দেখে দউন আজ্ঞা কোয়ালিটি এটার মানে কামটা দেখে দউন বহুত কামটা দেখে দউন আর এটার সফটা বিল ভিতরে আছে আজ্ঞা ভিতরে সফটা বিল আছে এটা প্যাচ ওয়ার্ক বলে দেখুন এই ধরিটা সিলা হই দিছি সেদিলে বলে প্যাচ ওয়ার্ক কো আগে এটা রেট আমি আনা না কই যে এটা রেট আপন ফোন করবে আমি বতে দিয়া হবা আজ্ঞা এটা দুই পিস আইছে যেহেতু আমি দেখে দউ ওটা আপন মানে अवेलेबल एंता कलेक्शन भी एंता कलेक्शन भी मिली जाय एटा पैचवर्क साड़ी कोहा जाय पैचवर्क साड़ी कोहा जाय एटा जदी एंता सबटा ओरिजिनल हिबा कि नहीं पूरा पूरी ए देखो नी 10-12 ऊपर के हिबा फोटो देखो नी तार केंता दिसु चीज पूरा एंता हिलावा लेकिन एटा पूरा आपन को बहुत ही सस्ता दाम रे मिली जिबा देखबा लगी ए देखो रामा ग्रीन कलर अछि देखुन रामा ग्रीन रे ब्लू हला एटा हला पैचवर्क एटा होचे पैचवर्क साड़ी देखमा पाटो कलेक्शन हमें मिक्स रे देखमा ओरिजिनल रे देखमा सब प्रकार कलेक्शन किछि खाली आगे हमें देखुन आइडिया लेखन देखि दबा आगे हां हमें एटा पूरा खुली करी भी हमें नहीं देखाऊ घर के आले भल से देखि पारबे घर के आले भल से देखि पारबे तापरे हमर चैनल बिल अछि प्रिंस संबलपुरी साड़ी हेनु देखि देबे हेनु पूरा खुली खुली देखाबा देखुन आगे एटार केतेटा कलर देखामा ए देखुन 6200 रे सब मात्र 6200 लखा ए देखुन बढ़िया देखुन सिल्वर कलर अछि देखुन कलर माने आजि खाली खुली खुली देखामा ए देखुन ये सब 6200 रे आसबा देखुन मात्र 6200 टंका देखुन ए देखुन सब नुआ नुआ कलर आसी छै ए देखुन कलर माने खाली देखुन जहा के जन कलर पसंद आबा जहा के जन कलर पूरा सब रिपोर्ट हो सील खुला हो छै आज्ञा आपन को देखा हो छै 6200 टंका 6200 आपन ऑनलाइन मंगाले बिटा पठे दिया बा इधर पूरा फोटो मंगाले भी आपन को पूरा दिया है आज्ञा दिया माने ऑनलाइन मंगाले सर्विस भी यानी बढ़े देले जेंटा नेबे 6200 टका 6200 टंका लेखा देखुन आई साड़ी रो दुकान कैफे क्वालिटी रे कॉम्प्रोमाइज ना होय देखुन 6200 टका लेखा 6200 टका देखुन 1 2 3 4 5 6 टा एटा 7 नंबर कलर ए देखुन देखुन 6200 टंका 6200 ए देखुन 6000 अपन जेंटा बिल नेबे आज्ञा टिक मारी करी देबे सब अलगा अलगा कलर अछि आज्ञा खाली केतेटा कलर देखामी देखुन ए देखुन 6200 रे 6200 टका देखुन टिक मारबे रे तांको सुविधा आबा ए देखुन देखुन ए देखुन 6200 रे एटा गुटे हाफ पीस ए देखुन एटा 3-4टा देखामी सबुटा अलगा अलगा कलर आ गया ए देखुन 6200 रे सब अलगा अलगा कलर आ गया देखुन केतेटा कलर खाली देखुन ई वैरायटी बहुत ही चलू जे ए देखुन देखुन
6200 रे गुटे वैरायटी रो साड़ी देखुन कलर देखुन कलर अलग अलग सब पाबे आमे खाली वीडियो लंबा हो जाय सब कलेक्शन देखे ना पर आज्ञा ए देखो दुकान के आबे बेले देखुन जेंटा बिल अपन फोटो खिचबे ए देखो पूरा फोटो इतार आज्ञा हमर से बड़ ए काना गा पाटो धड़ी ना ना इतार आंचलटा हमर बंके बम के आसपा हला ए देखो कलर देखो 6200 सब 6200 लिखा आज्ञा देखो देखुन कलर देखुन केतेटा कलर आपन को देखाली इटा जहा के जेना पसंद टिक मारी पठाबेले तांको जानवाले सुविधा मात्र 6200 तापरे इटा देखुन आज्ञा ए देखो इटा देखुन 6500 रे आसबा मात्र 6500 6500 रे हला तापरे देखामा हमें पेरे पेरे मॉडल जेना कि तमे बांधा वाला आज्ञा ए देखो सॉफ्टा भी अच्छे देखो बांधो भी काम है पेरे पेरे मॉडल मिक्स पाटो ना मिक्स पाटो आज्ञा देखो देखो आंचल हमर आंचल डबल रंगीन आंचल है जे आज्ञा देखो आ फुल बॉडी टा फुल बॉडी पूरा नवा डिजाइन है बहुत ही सुंदर दिचे देखो आप केनता दिसुचे देखो 8500 मात्र 8500 8500 रे ए देखो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी कलेक्शन देखो ए देखो ए पेरे पेरे मॉडल रो एटा बिल पेरे पेरे मॉडल आज्ञा पेरे पेरे मॉडल देखबे ए देखो हला देखो आंचल फुल बॉडी देखो फुल बॉडी देखो बहुत ही बढ़िया सुंदर लागु देखो इनु गुटे अलगा डिजाइन अछि आज्ञा देखो नर्तकी इनु ताजमहल डिजाइन अछि आ एटा समान है एटा बिल 8500 मात्र 8500 टंका तापरे देखमा ओरिजिनल रे दुई चारटा देखि देमा ए देखो प्योर पाटो रे ओरिजिनल रो शाइनिंग भी पूरा कथा कोइ दउजे कथा कहबा है जे आ पूरा चमकुई साड़ीटा देखो 14800 14800 टंका देखो प्योर पाटो ए देखो पूरा सस्ता दाम रे अपन पाई पूरा नुआ नुआटा है जेंटा बिल देखा होचे पूरा सील खुली करी देखा होचे ए देखो पूरा नुआ कलर केनता दिसुचे केनता काम है जेटी देखो हला देखो आंचल ए देखो ब्लाउज पीस वार एटा आम कसी अछि हला फुल बॉडी देखो केनता दिसुची बहुत बढ़िया लागुजे देखो एतार रेट आसबा 16800 टका 16800 टका देखो आपण नहीं पारबे बहुत ही सुंदर कलेक्शन एटा गुटे देखो नै जे ए देखो एटा भी बहुत बढ़िया कलर माने भरा है फिर देखो कलर माने भरा है जे आज्ञा देखो ए देखो ना चल हला ब्लाउज पीस लाइनिंग वाला अछि आ बॉडी देखो एक नंबर दिछे केनता दिसुची जे 14500 मात्र 14500 बहुत ही सुंदर कलेक्शन तार देखो नै जे आइरा लास्ट कलेक्शन एतार आघोनु आसुतला देखो नै जे आमे देखाइ दमा ए देखो हे बोइतरे से हमर कुंभ डिजाइन आसुतला लेकिन एटा देखो नुआ डिजाइन पले आसला ई हफ्तार पूरा फास्ट कलेक्शन है देखो केनता दिसुची जी नाइ आज्ञा एटा बोइतन हुए मु बोइतो एके कहउतली देखो टेराकोटार चक्र डिजाइन अछि टेराकोटार हेवी वर्क जे एटा हाफ टिश्यू एटा आंचल हला फुल बॉडी देखो हाफ टिश्यू रो क्वालिटी भी अलगा लागु बहुत सुंदर दिचे देखो एटा दाम 17800 टका मात्र 17800 टका देखो आपण नहीं पर तो एटा लास्ट कर मांगे एटा लास्ट कर मांगे देखो जेहेतु एटा बाहर कर देइ छे देखे दमा ए ट्रैक मन देखो बोइतो वाला एटा भी स्कॉट बॉर्डर बोइतो वाला जेतु कहि दिया पाटोरिया एटा प्योर पाटोरिया एटा हाफ टिश्यू न एतार हाफ टिश्यू बिल मिली जिबा देखो केते बढ़िया दिचे एटा दाम जल्दी जानबा लागि अपन माने फोन करबे जदी ना कहै तो आप भी कलेक्शन अच्छे लेकिन सब कलेक्शन में कलेक्शन भरी चाहिए शो कराना है अपन दुकान के विजिट करूँ कि यदि आप भी कलेक्शन ताको रेगुलर देखवाले चाहो ताको चैनल के जाके सब्सक्राइब करूँ ताको चैनल ना हला प्रिंस संबलपुरी सेनो रेगुलर अपडेट अपन माने पाई पारबे हमटा कहले कि हफ्ता के एथरो गुटे लगा अपन माने वीडियो देखवा ले पाबा आ ताको एड्रेस ता कहि दियो जे फिर गया गाँटा रेमुंडा डिस्ट्रिक्ट बरगढ़ आउ जदि बरगढ़ सहर नु आउचर 20 ରୁ 22 किलोमीटर पड़बा रेमुंडा यूको बैंक पाखे ही तांको दुकान अछि जदि भी रास्ता घाट जानबाले असुविधा हबा तांको जे नंबर दिया से नंबर के कॉल करले आपको गाइड कर देबे कि ना तो निजे जेकरी रिसीव कर आनबे आ दुकान में बसिक आराम से अपन माने बाची बाची नहीं पारबे आ सबसे बेस्ट ला जिन आसी ना पर ऑनलाइन मगे पारबे ऑनलाइन मगाबार प्रोसेस हला स्क्रीनशॉट करू ऊपर दिया पर व्हाट्सएप नंबर रे फोटो एड्रेस पेमेंट दो जे जेतकी जल्दी अपन ऑर्डर करबे सेतकी जल्दी अपन माने साड़ीटा पाई पारबे तो ताला आज वीडियो कलेक्शन तो आज वीडियो आपको केनता लागला कमेंट रे कोन जदि भला लागला लाइक करू शेयर करू चैनल के पला तो सब्सक्राइब करू तो वीडियो एंड करमा फिर मिलना नेक्स्ट वीडियो रे जय मां समले।